बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सब का खालिक, मालिक और हकीकी मुश्किल कुशा है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। डियर व्यूअर्स, मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं एजुकेशनिस्ट। आज हम बात करेंगे SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में। ये प्रोजेक्ट सन 2019 में हमारे पास आया। पैक हमें आइटम बैंक्स प्रोवाइड करता है और हम अपने स्कूल के लॉगिन और पासवर्ड से पेपर्स जनरेट करते हैं। हमारे पेपर दो हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं, एक MCQs और दूसरा CRQ यानी कि हिस्सा इंशाइया। इस वक्त सन 2023 में पैक ने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी चेंजेस की हैं। तमाम टीचर्स इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम बच्चे की दो तरह से असेसमेंट करते हैं। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो दौरान साल होती है और दूसरी समेटिव जो हम द एंड ऑफ द ईयर करते हैं। मोस्टली ऐसा था कि हम जो फॉर्मेटिव के लिए हम खुद अपना तरीक़ाकार देखते थे और पैक हमें सिर्फ समेटिव के लिए जो है वो डाटा प्रोवाइड करता था। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा चेंज इसमें की गई हैं। हमें जो पैक है वो साल में 2 दफ़ा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी डाटा प्रोवाइड करेगा, आइटम बैंक्स प्रोवाइड करेगा और एंड ऑफ द ईयर जो है वो भी हमें आइटम बैंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें हम आज देखेंगे कि इसका क्या शेड्यूल है और इसका क्या तरीक़ाकार होगा। सन 2023 की अगर हम बात करें तो आपका फ़र्स्ट टर्म जो असेसमेंट होगी वो सितंबर में तीसरे चौथे वीक में होगी, यानी 15 सितंबर के बाद जो है आप लोगों के साथ शेड्यूल जो है वो शेयर कर दिया जाएगा और आप ये जो 15 सितंबर के बाद आप पेपर जनरेट करके बच्चों के एग्ज़ाम ले सकते हैं। अगर हम बात करें मिड टर्म असेसमेंट की तो बच्चों का हम मिड टर्म असेसमेंट जो हैं वो दिसंबर के सेकंड और थर्ड वीक में, यानी कि सर्दियों की छुट्टियों से पहले हम लेंगे। इस तरह हम जो हमें पता है कि हमारा जो साल है वो हम 1 अप्रैल से नया तालीमी सेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम जो इंशाल्लाह फ़ाइनल अपनी असेसमेंट लेंगे अपने बच्चों की, जिसे हम एनुअल एग्ज़ाम भी कहते हैं, तो वो मार्च में जाके हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो तरीक़ाकार वही होगा सेम। जस्ट जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्क्स की जो आपकी डिवीज़न है उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं कि आपकी पहली जो 2 असेसमेंट हैं जिनको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं, उनमें मार्क्स की डिवीज़न कुछ और है और हम जब फाइनल जिसको हम समेटिव असेसमेंट लेते हैं वहाँ पे मार्क्स की डिवीज़न कुछ और है। अगर हम इसके तरीक़ाकार की बात करें तो हम इसके तरीक़ाकार से पहले से वाकिफ़ हैं। हम अपने लॉगिन से, स्कूल के लॉगिन से पेपर जनरेट करते हैं और बच्चों से लेते हैं। असल हमारा काम स्टार्ट होता है जब बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं पेपर मार्किंग में। तो हम जानते हैं कि MCQs की हमारे पास डाउनलोड हो जाती हैं और रूब्रिक्स भी हमारे पास आ जाती हैं। तो टीचर्स को चाहिए कि वो MCQs जब चेक करे वो की के अकॉर्डिंग करे और रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग ही इंशाइया जिसको हम सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं वो चेक करे। तो इसमें इस दफ़ा जो चेंज की गई है वो हेड साहबान का काम थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। जब कोई भी एक टीचर पेपर अपने सब्जेक्ट का चेक करेगा तो हेड साहब जो होगा वो जो टीचर पहले 10 कापियाँ पेपर की चेक करेगा उसमें से 5 जो हैं वो हेड साहबान रीचेक करेंगे। वो ख़ुद भी चेक कर सकते हैं या उसी सब्जेक्ट के कोई सीनियर टीचर हैं तो उनसे भी वो रीचेक करवा सकते हैं। जब टीचर पेपर चेक करना शुरू करेगा तो जो उन पहली 10 कापियाँ चेक करेगा उसमें से 5 जो हैं हेड साहब रीचेक करके एक फॉर्म फिल करेंगे ADM। अगर आप देखें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसका एक फॉर्मेट भी आपको दिया गया है। तो उसमें तमाम जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो फिल करेंगे हेड साहब और अगर कहीं उनको डिफरेंस नज़र आया मार्क्स में तो वो फॉर्म में भी मेंशन करेंगे और मुतल्लिका टीचर को भी बताएंगे। उसके बाद बाकी जो पेपर होंगे उनमें मिनिमम जो है वो 10% हेड साहब रीचेक करेंगे। तो ये इसमें थोड़ी सी इन्होंने चेंज की है कि ADM फॉर्म हेड साहब की तरफ से फिल किया जाएगा और टीचर को गाइड किया जाएगा कि अगर कहीं पे कोई डिफरेंस आता है तो उससे डिस्कस करके इसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये जो है हेड साहबान का थोड़ा सा इसमें काम इंक्रीज़ हुआ है।
اب اگر ہم سبجیکٹ وائز اس کے جرنل سیمپل دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے انگلش کا اگر دیکھیں تو اس میں میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ لیٹر کے ایک روبرکس ہیں کہ موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹر ہم نے دیکھا اگر بچے نے کچھ ٹھیک لکھا ہے تو ٹھیک، ادروائز ہم نے باڈی میں کچھ نہیں لکھا تو ہم کراس کر دیتے ہیں. لیکن اب اس دفعہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ ہر چیز کے الگ الگ سے نمبر ڈیوائڈ کر دیے گئے ہیں، اور جب آپ پیپر چیک کر رہے ہوں تب بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے تو اس وقت بھی آپ کے بات یہ مائنڈ میں ہوگی کہ یہ چیزیں میں نے بچوں کو سٹیپ وائز کروانی ہیں. تو اس میں دیکھیں تو 4 نمبر اگر آپ ایڈریس کا، ڈیٹ کا، اور مخاطب کرنے کے لیے، اور لاسٹ پہ ہمارے پاس چیزیں اگر فارمیٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم جرنل سی بھی چیزیں بچے کو بتا دیں تو بچہ ہمارا 4-5 نمبر جو لیٹر سے ایزیلی لے سکتا ہے. اب اگر ہم میتھ کی بات کریں تو میتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے موسٹلی چیک کرتے ہوئے یہی چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر بچے کا آنسر ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو پورے نمبر دے دیا، ادروائز ہم اس کو کراس کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ ڈویژن میں دیکھیں کہ اگر آپ بچہ وہ سمپل ہر سٹیپ کر رہا ہے تو ہر سٹیپ کے الگ سے مارکس ہیں. اگر وہ پورا کوشچن نہیں بھی کرتا، ہاف کرتا، تو اس کو مارکس آپ دیں گے. اب اگر آپ یہ ملٹیپلیکیشن کا دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سٹیپ کے جو ہیں الگ الگ سے مارکس دیے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے تمام سبجیکٹس جب چیک کر رہے ہیں پیپر تو اس میں آپ نے ان کو ذرا دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ بچے کی پوری سال کی جو محنت ہے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. اب اگر ہم اردو کی بات کریں تو یہ ایک سیمپل آپ لوگوں سے شیئر کیا گیا ہے کہ اپلیکیشن بچے کو لکھنے کا کہا گیا ہے. اس میں بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن کی بھی ڈویژن کی گئی ہے مارکس کی، کہ ہر چیز کے الگ الگ سے مارکس ہیں. اگر بچے نے اس میں جو چیز لکھی ہے اتنے ہی اس کو مارکس دیے جائیں گے، نہ کہ یہ کہ اگر بچے نے درمیان میں اس کی جو اپلیکیشن کی مین باڈی ہے وہ نہیں لکھی یا اس کو غلط لکھا گیا تو ہم پوری اپلیکیشن کو کراس نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے آپ کو ہر سبجیکٹ کے ہر کویسچن کے ریلیٹڈ جو روبرکس ہیں وہ دی جائیں گی تاکہ آپ اس کے اکارڈنگ ہی اپنا پیپر چیک کریں. تو اس حوالے سے آپ پاک اسٹڈی، اسلامیات، سائنس، آج آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں آل سبجیکٹس کے روبرکس اور کیز آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. اور اس میں ایک بات اور ایڈ کرتا جاؤں کہ اس دفعہ پہلے ہمارے یہی ہوتا تھا کہ ہمارے ای سی کے لیے کوئی روبرکس وغیرہ یا آئٹم بینکس نہیں آتے تھے، تو اس دفعہ ان کے لیے بھی ہمارے پاس جو ٹول پرووائڈ کیے جائیں گے. بحیثیت استاد آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پیپر چیک کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ بچے کی آنے والی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ ہم پیپر مارکنگ میں کوئی اپ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کا ہم روز معاشر بھی بچے کے جواب دیں ہیں اور اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بھی ہم فیئر نہیں ہیں. موسٹلی ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بورڈز کے پیپر چیک کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے موسٹلی بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ اچھا کام کریں، ایمانداری سے کام کریں اور بچے کا فیوچر سیکیور کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.